नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। 11 जून जहाँकि पड़ुछि बुधवार देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा बोली आमे माने कहिबा। एबे दर्शक बंधु पूर्णिमा दिन जदि आपण गोटाए दीप एही जगार जाली दियंती तेबे वर्ष सारा आपणकर धनर अभाव रहइबो नाही। पूर्णिमा एमिति एक दिन अटे जहाँकि माँ महालक्ष्मीଙ୍କର अत्यंत प्रिय अटे। शरत पूर्णिमा दिन जेहेतु माँ लक्ष्मी आविर्भाव होइथिले समुद्र मंथनरू सेथिपाई एही पूर्णिमा दिनटी माँ महालक्ष्मी को बहुत प्रिय अटे। जे कोनोसी भी मनीष पूर्णिमा दिन एही गोटाए दीप निज घरे जाली दियंती ता घरु सब दुख गरीबी समूले नाश होइथाए। जेउ भी व्यक्ति एही उपाय को रेगुलर प्रति पूर्णिमा को पूर्णिमा करिथांती तांको घरे माँ लक्ष्मीଙ୍କର कृपा रहिथांती। एबे दर्शक बंधु बहुत कर्म करिला परे भी जदि आपण माने सफलता पाई पारु नाहंती प्रति पूर्णिमा को पूर्णिमा आपण माने एही नियम निज घरे कर दियंतु। एहार चमत्कारी फायदा आपण माने निजे देखिबे। दर्शक बंधु पूर्णिमा एमिति एक दिन अटे एहा बहुत शुभ दिन अटे एवं जेहेतु ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्ष पड़ुअछि एवं एही दिनटी देवस्नान पूर्णिमा नाम रे आमे माने जानुअछि। ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा बा देवस्नान पूर्णिमा बोली कहूअछि। एही दिनटी अत्यंत शुभ अटे। आपण माने एही दिन एही दीपटी को निज घरे जालिबा पई जमा भी भूलंतु नाही। देखिबे आपणकर जन्म जन्मांतरर गरीबी ताहा समूले नाश हब। तेणु एही उपाय को आपण माने आज ही करि दियंतु। देखिबे एहार चमत्कारी फायदा। एबे दर्शक बंधु जानिबा आगुरु माँ महालक्ष्मी भक्तगण चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जद्वारा अन्य माने भी एही उपायटी निज घरे करि परिबे। दर्शक बंधु गोटाए दीप जालिबा द्वारा आपणकर बेसी टंका खर्च हेबो नाही आज्ञा। जदि आपण माने उन्नति चाहुचंते एही उपाय तो निश्चय करंतु। कर्म द्वारा मनुष्य तार भाग्य भी बदलाई परिबो। कर्म करिवार अर्थ चाकरी करिबा पाठ पढ़िबा ए सबु तो गोटे गोटे कर्म ता सहित आमे जदि कर्म सहित भगवान को भी डाकिबा यह आमको बहुत 2 गुणा अधिक फल प्राप्त करिवो। तेणु आजिर एही दिन को जमा भी हाथ छड़ा करंतु नहीं। प्रति पूर्णिमा को पूर्णिमा एही दीप जलिबा पई निज घरे जमा भी भूलंतु नहीं। जे कोनोसी मनुष्य पूर्णिमा दिन एही काम करि देछि ता घरे स्थिर लक्ष्मीर वास रहिछि। एबे दर्शक बंधु आपण माने प्रथमे कहंतु एही पूर्णिमा दिन आपण माने केबे भी आमिष भक्षण करिवे नाही। केबे भी पूर्णिमा दिन आमिष भक्षण करिवे नाही। पूर्णिमा दिन जे मनुष्य आमिष भक्षण करिथांती पूर्णिमा अमावास्या दिन तांको घरे बड़ बड़ रोग रो सामना से माने करिथांती। विराट रोग जहा देखुथिबे रोगर सामना करिवे सेही घरर लोक माने सेही घरर व्यक्ति माने। एवं सेथिबे तो कहा जे पूर्णिमा अमावास्या रे केबे भी आमिष भक्षण करंतु नाही। प्रथम कथा जो थिला एबे आपण मानको पूर्णिमा दिन कोन करिवार अछि केउ काम करिबा द्वारा आपण लक्ष्मी प्राप्ति करिवे। आपनको घरे तो निश्चय लक्ष्मी नारायण फोटो चित्र थिबो। जेतेबेले भी लक्ष्मी नारायण को पूजा करिवे एकुटिया माँ महालक्ष्मी को बसाई करी पूजा करिवे नाही। माँ सबुबेले चंचल होइथांती। जदि नारायण तांको सांगरे रहिबे माँ स्थिर होई रहिबे। जेतेबेले भी माँ लक्ष्मीଙ୍କର पूजा करिवे नारायण को भी सांगरे रखी करी पूजा करंतु। लक्ष्मी नारायण को एका संगरे पूजा करिबा द्वारा माँ स्थिर होई रहिथांती। तेणु लक्ष्मी नारायणଙ୍କର ही सबुबेले पूजा करंतु। आपण माने एही पूर्णिमा दिन कोन करिवे ओस्त गछर पूजा करिवे। गुरुवार शनिवार पूर्णिमा अमावास्या एही 4टी दिन रे जेउ भी व्यक्ति ओस्त गछ मूले गोटाए तंबा ढाल रे किछि हळदी पकाई जल अर्पण करिथाए एवं किछि कंचा क्षीर अर्पण करिथाए पूर्णिमा दिन ता सहित किछि गुड़ मिश्री एवं पूर्णिमा रे मोली जहा कि ओस्त गछ मूले बांधी थाए ताहा घरे माँ लक्ष्मीଙ୍କର सदा सर्वदा कृपा रही थाए। एवं जेहेतु पूर्णिमा दिनटी माँ लक्ष्मीଙ୍କର अत्यंत प्रिय अटे आपण माने जदि घर आख पाखरे ओस्त गछ अछि एवं जहाँ पुराणा गछ अटे पूजा करा जाउची आपण माने देखुचंती जे पूजा करा जाउची तबे एही उपायटी आपण माने निज घरे निश्चय करि दियंतु। सकाळ 8टा पूर्वरु आपणको एही कामटी निश्चय करिवार अछि जा द्वारा कि आपण पुण्य प्राप्ति करि परिबे बा माँ महालक्ष्मीଙ୍କର कृपा पाई परिबे। एवं दर्शक बंधु आपण मानकु आ गोटे काम कोन करिवार अछि आपणको गोटे दीप प्रस्तुत करिवार अछि। जेउ दीपटी को अट्टा रे तयारी करिथिबे सेठी सोरिष तेलर पकाइथिबे एवं 4टी
ଚାରୋଟି ସଳିତା ଥିବ ସେହି ଦୀପରେ, ତାହାକୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅଳେଇଚ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ବି ଜାଳି ପାରନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି କରି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠିକ 5ଟାରୁ 6ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଜାଳିଦେବେ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଠିକ ଦୁଇପଟେ ହଳଦୀରେ 2ଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଦେବ। ଯଦି ବହୁତ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରିତା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ବି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଥାଏ। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈର ଗୋବରରେ ଯେଉଁ ଘଷି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଜଳାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ 108 ଥର ସେଥିରେ ହୋମ କରିବାର ଅଛି। ଯେପରିକି ଆପଣ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଜଳାଇ ଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି କର୍ପୂର ପକାଇ ଜଳିବେ ଏବଂ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ଏକ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଥର ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ କରି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ସେହି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଜଳାଉଥିବେ ସେଥିରେ ପକାଇବେ। ଏମିତି 108 ଥର କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିଲେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ଘରର ଜାଗାରେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ସେଠି ଆପଣ 2ଟି ଅଳେଇଚ ପକାଇ ଜାଳିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରୁ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ସମୂଳେ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ୟା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପଡିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ କିଛି ମାଟି ବାହାର କରି ନିଜେ ତିଲକ କରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଗରିବୀ ସମୂଳେ ନାଶ ହେବ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଆପଣ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ହିସାବ ମୁତାବକ ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେହି ମୁତାବକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀର ମାଳା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ତ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ମଣିଷ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ତା ସହିତ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗରିବୀ ସଦା ସର୍ବଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାକି ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଏହି ଜିନିଷଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଏହି କାମଟିକୁ ଥରୁଟେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର